मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में तमाम मसीह बहन भाइयों को TYC 777 चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से सलाम। जैसा कि हमें आज फिर खुदावन ने मौका दिया कि उसकी इबादत और उसकी प्रस्तिश करें, उसके चरणों में झुकें और उसकी हम्दो सना करें। मेरे अज़ीज़ों, हम सब मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। कदूस कदूस मेहरबान ज़िंदा आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी सताइश करते हैं। चल के बादशाह, तूने आज हमें सुंदर मौका बख्शा ताकि तेरे सुंदर कदम छुप कर तेरे नाम को धन धन बात कह सकें। खुदा तेरे मीठे कलाम के लिए दुआ करते हैं। खुदा जल के बाद जब हम पढ़ें तो खुदा पढ़ने वाले ही नहीं बल्कि सुनने वाले ही नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बन सकें। खुदा जल के बादशाह, हमारी सारी जिस्मानी कमज़ोरियों को दूर कर और हमें रूहानी ज़ोर में आगे बढ़ा। खुदा तो खुदा 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ को ढूंढने वाला खुदा है। तो अपने खुदा अच्छा चरवाहा है, अपनी भेड़ों को अकेला नहीं छोड़ता। यीशु के नाम से आमीन। हम खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम में से ज़बूर की किताब, उसका चौथा ज़बूर और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। शुरू करते हैं खुदावंद के ज़िंदा और बबरकत नाम से। जब मैं पुकारूं तो मुझे जवाब दे, ऐ मेरी ताकत के खुदा। तंगी में तूने मुझे कशादगी बख्शी, मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन ले। ऐ बनी आदम, कब तक मेरी इज़्ज़त के बदले रसवाई होगी? तुम कब तक बदालत से मोहब्बत रखोगे और झूठ के दर पे रहोगे? जान रखो कि खुदावन ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं खुदावन को पुकारूंगा तो वो सुन लेगा। जब मैं खुदावन को पुकारूं तो वो सुन लेगा। थरथराओ और गुनाह ना करो। अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। सदाकत की कुर्बानियाँ गुजरानो और खुदावन पर भरोसा करो। बहुत से कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? आए खुदावन, तो अपने चेहरा का नूर हम पर जलवा घर फरमा। तूने मेरे दिल को उससे ज़्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गल्ला और मैं की फरमानी से होती थी। मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सोर होऊंगा, क्योंकि आए खुदावन, फ़क्त तू ही मुझे मुतमईन रखता है। आमीन। छोटी सी दुआ करेंगे कलाम पाक के लिए जो खुदावन ने हमें दिया ताकि हम शिफा हासिल कर सकें और अपने बंदरों को तोड़ सकें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन तेरे मीठे कलाम के लिए दुआ करते हैं जो तूने आज हमारी ज़िंदगी में बख्शा। आज खुदा सब्बत के दिन खुदा जल के बादशाह तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। खुदा जल के बादशाह, तू कहर करने में धीमा है, तू शफ़क़त में गनी है, तू जलाल का बादशाह और ज़िंदगी का बहता सोता है। ज़िंदगी तो ज़िंदा खुदा के मुंह से बहती है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ज़बूर 4 वो पूरा हमने पढ़ा, 4 ज़बूर, और उसमें बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं। ईमान पर भरोसा, और खुदावन ने हमारे ईमान को मजबूत किया है। और देखें, जब मैं पुकारूं तो मुझे जवाब दे, ऐ मेरी सदाकत के खुदा। देखें, मेरी मुगनी के लिए तारजार साजों के साथ दाऊद का मजमूर है ये, और उसने सीधा लिखा है कि जब मैं पुकारूं तो मुझे जवाब दे। मेरे ज़ीरो, हम भी पुकारेंगे तो वो जवाब देगा, मगर सच्चे ईमान से। चाहे हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिज़नेस है हमारा, हम उसमें खुदावंद को अव्वल दर्जा दे सकते हैं। सुबह उठें, दुआ करें, प्रेयर करें, बेदारी जाएगी, खुशहाली आएगी और खुदावंद हमें बरकत देगा। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह आगे हम, ऐ बनी आदम, कब तक मेरी इज़्ज़त के बदले रसवाई होगी? देखिए, जिस तरह हम खुदावंद से कहते हैं कि मुझे आज़ाद कर, मुझे माफ़ कर, मेरे ये मसले हैं, मेरे वो मसले हैं, इसी तरह कुछ हमारी भी ज़िम्मेदारियां हैं जो हमें पूरी करनी हैं।
اور وہ یہ ہیں کہ ہم نے پراپرلی طریقے پر خداوند کو ٹائم دینا ہے، اور وہ یہ نہیں کہ ہم 24 گھنٹے جو ہے اس کے چرنوں میں جھکے رہیں کہ تنگ آ جاتے ہیں لوگ جیسے دعا کر کر کے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کہیں بھی ہیں، کام پر ہیں، فوتگی پہ ہیں، شادی پہ ہیں، کسی پروگرام میں ہیں، کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، آپ 24 آور اس طریقے سے خداوند کو یاد رکھیں کہ خداوند ہمارے ساتھ تو ہے. ہر حال میں خداوند کا شکر کریں، خداوند برکت دے گا. اور میرے عزیزو، ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمیں پیناڈول، ڈسپرین اور یہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم دعا کرتے ہیں تو ہم شفا پا جاتے ہیں. تو میری سب سے یہی درخواست ہے کہ دعا کی طرف زیادہ سے زیادہ ہمارا رجوع آئے، تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی جو بیماریاں ہیں، یہ جو آفتیں آتی ہیں، ان کا ہم باراست تسلی سے ان کا مقابلہ کر سکیں، اور دوسروں کو بھی ان کا مقابلہ کرنے کی ہمت طاقت دلا سکیں. سب مل بیٹھ کر مباشرت کیے کریں اور یسوع کے نام کو جلال دیں. یسوع کے نام میں آمین. ہاللویہ، ہاللویہ. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، خدا ہم تیرے میٹھے کلام کے لیے. خدا جو تو نے میری زندگی میں بخشا، اس کو پڑھا سنا اور اس پہ برکت حاصل کی، اور جتنے لوگوں نے خدا سنا ہے ان کو برکت دے. ان کے سارے مسئلات کو حل کر خدا جل کے بادشاہ. تو نے کہا ہے کہ اگر تمہارا رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا تو ایک پہاڑ کو بولو گے تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہو جائے گا. تو خدا آج ہمارے ایمان کو بڑھا خدا جل کے بادشاہ. یسوع مسیح کے نام سے خدا سب کچھ ساتھ ہو. خدا اسرائیل کے ساتھ ہو. خدا تو نے کہا جو اسرائیل کو برکت دے گا میں اسے برکت دوں گا، جو اسرائیل کو ترک کرے گا میں اسے ترک کروں گا. جل کے بادشاہ تیرے کلام میں لکھا ہے خدا، ہم نے تیرے کلام کے مطابق چلنا ہے. یسوع مسیح کے نام سے تو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، تو میرا خدا ہے. یسوع مسیح کے نام سے میری چھوٹی سی دعا کو سن اور قبول کر. یسوع مسیح کے نام سے چاہتے ہیں، آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی سے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہم دے، اور جو سب قرضدار کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائے سے بچا، کہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین. باپ قدس کے نام سے. میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے، اس دعا کے وسیلہ سے خدا نے آپ کو برکت دی ہے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا نے کہا ہے دوسروں کے لیے دعا کرو تاکہ خود شفا پاؤ. آمین.